So, tara guys, papakita ko kayo paano mag-download na itong off na to. Para pwede kayong mag-vlog. So, una, kailangan nyo ipindutin ito. Yan, Play Store, syempre. And, punta kayo. Search nyo itong screen recorded. And, pag na-search nyo, ito lang yung nyo, download nyo ito lang. Idol. Oscar. So, pagtapos, open nyo na lang yan. And pwede na kayong mag, vlog. So, and, tapos pwede rin kayo dyan So, tapos, pag na-download nyo yan, pwede na kayong mag-teams at yun lang.